औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे तमाम दोस्तों को आज़ादी का ये दिन 14 अगस्त 2023 का बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त 1947 जब क़ायद आज़म मोहम्मद रज़िया उनके साथियों लियाकत अली खान और दीगर अहम शख्सियात की कुर्बानियों की वजह से, उनकी अनथक मेहनतों, दिन रात की मेहनतों की वजह से जब वजूद में आया, तो उनके साथ साथ दरपेश मसाइल भी पाकिस्तान के हक़ में आए। मिसाल के तौर पर जंगी लिहाज से, आइनी लिहाज से, क्योंकि उस वक़्त हमारा पाकिस्तान का आइन भी नहीं बना हुआ था, बरतानिया के 1935 के आइन के मुताबिक हम चल रहे थे। इसी के साथ साथ सबसे अहम मसला कश्मीर का मसला, कश्मीर के हवाले से उस वक़्त कश्मीर एक सबसे बड़ा मसला हमारे लिए हुआ था और आज तक भी है। तो इसी लिहाज से क़ायद आज़म मोहम्मद रज़िया ने इन दरपेश मसाइलों की वजह से, उनके आज भी ये अल्फाज दोहराए जाते हैं और माने भी जाते हैं कि वर्क वर्क एंड वर्क, इन काम काम का मकसद हमारे आने वाले यूथ को ये समझाना कि अभी तक इन दरपेश मसाइलों से निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम और मेहनत करने की ज़रूरत है। काम को 3 दफ़ा दोहराना इस बात की दलील है कि हमें कितनी मेहनत और करनी है। इसी के साथ साथ कुदरतुल्लाह शाहब अपनी किताब शाहब नामा में एक वाक़या बयान करते हैं कि जब वो CSCS कंप्लीट करने के बाद झंग में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए, तो उन्हें एक आदमी अब्दुल्ला नामी शख्स मिलने आता है। तो अब्दुल्ला नामी शख्स उन्हें बताता है कि उन्हें मालूम पड़ा कि कुदरतुल्लाह शाहब आप जम्मू के रहने वाले हैं। तो मेरा अपना भी बसेरा जम्मू में था। तो जम्मू में उनका कोई ख़ास काम तो नहीं था, बस अंग्रेज़ी का काम करते थे और अपना घर चलाते थे। अब्दुल्ला नामी शख्स को शाहब अपने पास बिठाते हैं और ये बताते हैं कि अब्दुल्ला को वो वाक़या, एक अजीब वाक़या जो शाहब को बताते हुए कहते हैं कि अब्दुल्ला की बीवी 3 बेटियों को छोड़कर रुखसत हो चुकी थी। 3 बेटियां ज़ारा, अतिया और रशीदा, क्योंकि ज़ारा और अतिया 9-12 बरस की थी, छोटी थी, और रशीदा थोड़ी सी बड़ी यानी 16 बरस की थी। वो वाक़या यूँ बयान करते हैं कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद चूँकि मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में आना था, तो जम्मू से जब डोगरा और उसके साथ सिख दरिंदे जब बसेज़ में आने वाली तमाम मुहाजिरीन को तंग करते थे, मतलब उनकी नौजवान लड़कियों को अगवा करते थे, उसके साथ साथ नौजवानों को कत्ल भी करते थे, बच्चे कुछ बच्चों और बूढ़ों को पाकिस्तान भेज दिया जाता था। इस कहानी के बाद जब ये सुनी सुनाई बातें जम्मू तक पहुंची, जब ये बातें अब्दुल्ला तक पहुंची, तो अब्दुल्ला सर से पांव तक लरज़ गया। तो अब्दुल्ला बहुत परेशान था कि मेरी भी 3 बच्चियां हैं, तो मैं किस तरह पाकिस्तान का सफ़र कर सकता हूं। इसी के साथ साथ अब्दुल्ला ने एक मंसूबा तैयार कर लिया। अब्दुल्ला कुछ नफल अदा करने मस्जिद जाता है। मस्जिद के बाद वो जो ही मस्जिद से वापस आता है, तो सबसे पहले कसाई की दुकान पर जाता है। कसाई की दुकान पर वो एक छुरी लाता है। छुरी वो इस मकसद के लिए कि अपने बच्चियों को पाकिस्तान जाने से पहले ही खाक में मिला दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर है कि वो सिखों और उन दरिंदों के हाथ लगे। तो वो ऐसा ही करता है। जब वो घर पहुंचता है, तो अपने बच्चियों को सुन्नत इब्राहिमी की बातों में मुतमईन करके उन ज़ारा और अतिया के सरों को तन से जुदा कर देता है। इस हवाले से, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी कमरे में होती हैं, तो वो अब्दुल्ला अपने बड़ी बेटी को बुलाते हैं। जब वो बड़ी बेटी आकर ये हाल देखती है, तो वो गिड़गिड़ाती है, रोने लगती है, बाप के पाँव पकड़ने लगती है। तो ये हाल देखकर अब्दुल्ला को तरस आ जाता है। वो अब्दुल्ला अपने हाथ से छुरी फेंक देता है और उसे जो है ना थोड़ा सा प्यार देकर मुतमईन करके, तो लिहाजा उसने जाना तो होता है पाकिस्तान, सियालकोट, क्योंकि सियालकोट में उस वक़्त कैंप मुहाजिरीन लगा हुआ था। अब जम्मू से उसने अपनी रशीदा बेटी की पोजीशन चेंज इस तरह की कि उसने अपने बेटी रशीदा को बुढ़िया का रूप दिया। रूप देने के बाद वो बस में सवार हुए, तो आकर सियालकोट पहुँचे। सियालकोट मुहाजिरीन कैंप पहुँचे। तो जब वो कैंप में पहुंचा, तो वहाँ उससे भी ज़्यादा मसाइल इस तरह मिले कि जब वो सियालकोट
کیمپ میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ ہر رات میری رشیدہ بڑی بیٹی کچھ نہ کچھ تحائف لے کر آتی ہے، رات دیر تک اس کا جو ہے نا آنا، پھر اس کا انتظار کرنا، اس لحاظ سے تو کافی عبداللہ کو برا لگا، تو اپنی وہ اس بیٹی کو ڈانٹتا مارتا اور اسے وہیں رونے کے بعد اسے وہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد مارنے اور ڈانٹنے کے بعد عبداللہ خود کیمپ کی دوسری سائڈ جا کر بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی رونے لگتا۔ یہ حال دیکھ کر اس کی بیٹی بھی ایک دن اسی اذیتوں کو اپنے باپ کو اسی اذیتوں سے نکالنے کے لیے وہ ایک منصوبہ سوچتی ہے۔ منصوبہ سوچنے کے بعد وہ خود ایک رات کسی کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ حوال تو اس کے بعد جب وہ غائب ہو جاتی ہے تو عبداللہ بھی بعد ازاں کیمپ چھوڑ کر جنگ میں آ جاتا ہے۔ یہ واقعات ایسے لرز دینے والے واقعات ہیں کہ قیام پاکستان میں کتنی ہمارے آباء و اجداد نے کتنی محنت کی ہے اور کتنے درپیش مسائل آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر تعلیمی حوالے سے دیکھتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوتی ہے صرف تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم اگر دیکھا جائے سر سید احمد خان جب 1900 صدی میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو مدارس اپنے یونیورسٹیز کھولی تھی، اسی وجہ سے کھولی تھی کہ پاکستان کہ ہمارے مثال کے طور پر ہمارے مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے سب سے زیادہ ابھارا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا وجود تو نہیں تھا اور نہ ہی یہ تصور کیا گیا تھا کہ پاکستان بنے گا۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ تعلیم کے رجحان کو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں میں ابھارا۔ اس کے بعد تعلیم ہی کی وجہ سے قائد محمد علی جناح اور اس کے اہم شخصیات لیاقت علی خان اور اس کے دیگر ساتھی صرف تعلیم ہی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کا وجود عمل میں لایا اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والے نسل کے لیے آزاد کرا کر دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، بہت ساری ایسی قربانی ہیں جنہیں سن کر دل تو لرز جاتا ہے، لیکن یہ آزادی کا یہ دن جوش و خروش سے منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات یہ بھی نہ بھولیں کہ ہماری کتنی بڑی قربانی ہے، اور ایسی بہت ساری قربانیاں ہیں جنہیں سن کر دل لرز جاتا ہے۔ اور بار بار پاکستان کی ترقی کے لیے یہ تلقین کیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو خاص الفاظ کام، اس کی طرف اگر ہم دھیان دیں تو ہمیں چاہیے کہ تعلیم کو سب سے زیادہ، اسٹڈی کو زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، کیونکہ تعلیم ہی ایک بنیاد ہے کسی نہ کسی کو چینج کرنے کے لیے، کوئی تبدیلی لانے کے لیے ملکی سطح پر یا کسی مقام پر تعلیم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ میرے اللہ پاک ملک پاکستان کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو ایک بار پھر پاکستان آزادی مبارک کہتا ہوں۔ پاکستان پائندہ۔